guys, welcome back to my channel. We're back with another episode. Today I'm gonna reveal እስከዛሬ ሳያችኋለሁ my skin products ተጠቀማቸው የነበረው ምናምን ብዬ ሳወራ ነበረ. So today I'm gonna show you guys እስከዛሬ ድረስ የተጠቀምኳቸውን products. ስማው my hair ተኝቼበት ምናምን አይኔ አብጧል. Yeah, and I have to go to work, so I have to ቶሎ መስራት አለብኝ ይሄን ቪዲዮ. CeraVe foaming cleanser በዚህ ነበር የምታጠበው. If your skin is oily skin, normal to oily skin ከሆነ ያላችሁ ይሄ it's better. Like I recommend CeraVe foaming cleanser for you guys. ግን አሁን ለእንደን አይነት ሰው my dermatologist እንደነገረኝ ከሆነ በfoaming cleanser ብቻ ስኪኔ ላይ ያለው ወይ ደግሞ ከውስጥ ያለው oil cleanse አይደረግም. you know what I mean? So depends ሄዳችሁ መጀመሪያ ኮንሰልት አድርጋችሁ ምንድነው my skin type ምን አይነት አክኒ ያለብኝ ምናምን የሚለውን ቼክ አረጋችሁ በኋላ it's better ተጠቀሙት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ moisturizer ነው. Moisturizer I use Cetaphil moisturizer lotion from normal to dry skin because all the products that I use niacinamide አላቸው most of them ምጠቀማቸው የነበሩት ኦይሊ ስኪን ከሆነ ስኪናችሁና ምንም አይነት አክቲቭ የሆኑ አሁን ይሄ niacinamide አለው እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት እየተጠቀማችሁ ከሆነ it's better for you guys to use አሪፍ የሆነ moisturizer ማለት ነው. ordinary የምጠቀም ነበር like I don't know why like the color እንደዚህ ነበር I don't remember honestly it's yellowish አሁን it's been a while ከገዛሁት I don't know why I'm keeping it probably እዚህ ጋር ምናምን እጠቀማለሁ ብዬ ነው መድኃኒቴን አሁን ስጨርስና honestly ምንም የቀየረልኝ ነገር የለም like it was not giving for me like እዚጋ ስጠቀመው ነበር ላይ እንኳን ያን ያህል like ለውጥ አላየሁበትም። ሌላኛው serum የሜዲኪዩብ niacinamide serum ነው ይሄ ማለት ነው። ማታ ነበር ስጠቀመው የነበረው bare skin ላይ ነው የሚባለው but like እኔ moisturize ካረኩኝ በኋላ ነው የምጠቀመው because my skin was very sensitive አሁንም still it's sensitive ለውጥ አይቼበታለሁ ወይ ይሄኛው it was better ግን my skin purge እያደረገ ነበር እየተጠቀምኩ የነበረው ሰዓት ማለት ነው። when I tell you guys I invested like ከኮሪያ ነው እንዳለ ቀጥታ የመጣው my friend እዛ ነበረች ነው ከዛ ነው ያስመጣሁት so እዛ እንደውም it's cheaper እዚህ ሀገር ካለው ቶነር በጣም እጠቀማለሁ by the way ያም የሜዲኪዩብ PDRN ፓድስ ናቸው ላይ ነው ውስጥ ሲመጣ ፓዱ ብቻውን like ደረቅ ሆኖ ነው ይመጣው እንደን እንትኑን ትከፍቱትና እዚህ ላይ አፍሰሳችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እንደዚህ ያለ then እኔ ቆርጬው ነው by the way ክብ ነበር and then you're gonna put it here ግንባራችሁ ላይ ምናምን አገጫችሁ ላይ and everywhere so ይሄኛው it was nice it was worth the price ለውጥ ያየሁበት ነበር። my skin is very ashy like I need to moisturize እኔ recommend ማድረገው ማለት ነው before using all these products የተማርኩበት ነገር ምንም ነገር ቆዳችሁን ከማስነካታችሁ በፊት you have to actually go and like check at least ምን አይነት skin type ነው ያለኝ ማለት ነው። አክኒ ካለባችሁ ምን አይነት what kind adult acne ያለ hormonal acne ያለ fungi acne ያለ እና አይኔ ያብጣል በጣም I don't know why የፀጉር ቅባት ማስቀመጫ አድርጌው ነውና Dr. Russell vitamin C serum face serum እሱን ተጠቀም ነበር ይሄ ለራሱ it was nice I know since it's cheap ብዙዎቻችን like sunscreen is it like ይሰራል using cheap face products it's actually like ለምንድነው cheap የሆነው it's actually worth it probably like 800 ብር ወይ 700 ብር ቢሆን ነውና አሁን አላውቅም but for me it was nice toner ደግሞ Anua soothing toner ይሄን ተጠቀም ነበር አይታችሁት ይሆናል አላውቅም በቶነር ፓድ ይሄን ያረጋችሁ በእጃችሁ ትሰራላችሁ like ታረጉትና ላሳያችሁ አረኩኝ then ታፕ ነው የምታረጉት ማለት ነው ብዙ መታሸት ምናምን necessary ይሄ ደግሞ አላውቅም ስንቶቻችሁ እንደምታውቁት texture ለራሱት ጄሊ ነገር ነው so ይሄንን ማታ ላይ ተቀቡትና like your whole face under eye እዚህ ጋር your chin ምናምን everywhere ብቻ ተቀቡትና ጧት ስትነሱ ፒል ነው የሚያደርገው ማለት ነው እንጂ ብድግ ነው የሚለው but ሰርቶልኛል ምንድነው ያደርገልኝ honestly I don't know maybe I was not paying attention I pay attention
if it's about my skin. የሆነ ግላሲ ሆናል ፒል ካረገ በኋላ like የፈጠነ it's glassy like እንዲ ምናምን ስትሉ ማለት ነው። ግን ላ under I ነበረኝ እዚህ ጋር አስገባላችሁ this product I gave it to a friend and also Medicube አለ አይደለ ይሄ the capsule thing የሚያስነማይድ እሱ vitamin C ነው እሱ በዚህ በኩል አለ። ላ what are the things የምጠቀመው ፊቴ ላይ ጓሻ my ጽዮን ብትሰማኝ my sister it's a scam ትላለች ግን ያ I'm gonna use it because my face is very like so I'm using again my moisturizer because that's what I use. I can't use lila oil on my face and but የተጫንኩት አይደለም my skin ግን እዩት እንዴት እንደቀላው invest ማድረግ የምፈልገው ነገር like obviously beside my skin. Next thing የሚሆነው veneers. That's like now make it happen ስላችሁ is there a difference? ይሰማኝ ማለት ነው like ከዚህኛው like እንዲህ ያለ ነው መሰለኝ በዚህ ጸጉራችሁን እንዲህ አምፖል ውስጥ ታስይዙ ያለው ፊሊንግ አለ አይደል like እንዲህ ጥር ያለ መሰለኝ እንደዛ እሱ ፊሊንግ አለው baby. I'm sure you guys are judging me because maybe she's not doing it right, but I'm doing it as like that's how it works for me. Difference አለው የለም እስኪ ቪዲዮውን እንዲያርጋችሁ ከዛ መልሳችሁ ግን አሁን አልጠቀምም because ይበቃዋል my skin ከዚህ ውስጥ አሁን የምጠቀመው ይሄንና sunscreen but the other products አልጠቀማቸውም ከነ I might give it to someone. Now I'm gonna show you guys ከሺን order ያደረኳቸው እቃዎች መጥተዋልና let's I really want to reveal for you guys my small purse. Isn't she cute? She wine red. ውስጡ ደግሞ I have my lip gloss now. ዝም ብሎ moisturizing that moisturize ለማድረግ ነው and then I ordered this. I don't know what it smells like. This is what I ordered and this is what I got. ይሄ ኖርማል ዝም ብሎ color ያለው. This is what I ordered and this is what I got. Isn't she cute? እነዚህ ናቸው ይሄ በስማ honestly I was not disappointed but like በጣም ጸዴ lip gloss ነው the size I was like መጥዬ ናት look exactly this is what I ordered and these are what I got and then order አድርጌ ነበረ lip liner. These are the colors. አንድ ላይ ነው የሚመጣው. This is what I ordered and this is what I got. I also ordered cluster lashes. ያኛው አላለቀብኝም honestly ግን I wanted the anime lash አላለ እንደሱ አይነት like this is what I ordered and this is what I got. ወንድና ሲል ማድረጌ አልቆ ነበርና I ordered ሶስት የሚሆን ማለት ነው ወንድና ሲል ማድረጊያ ordered እቺን ትንሽዬ ባግ so ውስጡ እንደዚህ ነው. Yeah, I love it. This is what I ordered and this is what I got. ታገልኩኝ እኮ ብቻ እንደዚህ አይነት ነው what I ordered and this is what I got. It's ፎቶ ላይ ካለው ትንሽ ይተልቃል ግን ያን ያህል አይደለም. I ordered this. It's not obviously it's not for me. But like Shein ለሴቶች ብቻ ይመስላችሁ ከሆነ ታስታውቃላችሁ. You can order like a lot of accessories ከፈለጋችሁ hoodie. Guys are not ready for this. I've been wanting to buy these like for a long time now, but oh my god, it's leopard and it's very cute. Like plus it's very comfortable and hilu እንደሌሎቹ የሺን ሂልስ like እንዲንቀጠቀጥም you know. So
and I'm sorry but I'm gonna keep this one. ያን ያህል ነው ወደድኩት ሲኖረኝ አይ ሚን ሁሉንም ወድጃቸዋለሁ because በጣም intentionally ነው ኦርደር ሳረግ ኦርደር ማድረግና this bag and yeah መጀመሪያ ይሄን ላሳያችሁ ይሄ ሊፕስቲክ መያዣ ነው like እንደዚህ ነው እዚህ ጋር የሚሰራልኝ ሰው ካለ ጠይቃለሁ but it's supposed to like እንደዚህ ነው የሚይዘው ማለት ነው ከዛ ከላይ እንዳይወጣ እዚች ጋር አለቻት ማሰሪያ እንደዚህ ታረጉታላችሁ መስታወት ነው እቺ yeah I'm very obsessed like I am very obsessed and guess what you guys reversible no meaning like I can use it both ways መያዣ ማበጠሪያ ምናምን ሊኖር ደርስ ታደርገው አይመጣም so ወጣ ካሉት ጋር እኩል ነው it's been a while ካረኩኝና ጠፋብኝ አደራረጉ ማለት ነው I was shaking this one maybe በዚህ ጋር መጨፈናል this album by the way ማለት ነው think I got it covered for the weekend. Still up. The other day, I was watching Impractical Jokes YouTube like now. I wish I have the confidence and like, but you know, like Hidachu doing some crazy shit. So I feel like I'm done. I'm just gonna change and get the fuck out. Thank you, better know why they're in my hair. See, my eyes are fuzzy, but oh, now I look like put together. Acne Gin. It's more like Accutane, but no. ሳይድ ኢፌክት ምስላቸው የነበሩት እነዚህ መድኃኒቶች ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች ናቸው like የአይን መድረቅ አፍንጫ መድረቅ my lips are dry as a motherfucker that's why I'm always moisturizing ጭንቅላት ፀጉራችሁ ለራሱ ይደርቃል so you have to like በደንብ ኦይል ማድረግ your scalp በደንብ ማሳጅ ማድረግ ምናምን ከዛ your whole body በቃ like stay moisturized not በዚህ መድኃኒትም ብቻ ሳይሆን ያለ መድኃኒቱም you have to like moisturize let's not be ashy so nose bleeding ያለነው my eyes I'm always with my eye drops ባለፈው ያያችሁት ሌላ ከውስጥ ደግሞ ያለው ያጉበታችሁን ያደክመዋል ነው የሚባለው yeah so you always have to like go and like get checked ሁልጊዜ በየወሩ ይሄዳችሁ ቼክ መደረግ አለባችሁ ደም መስጠት ምናምን ማለት ነው and ሌላኛው ደግሞ like አስፈርሞኛል ሁላ ኮንሰንት ምናምን ማለት ነው ይሄ birth defect አለው so like የምትወልዱት ልጅ እዚህ ይሄን መድኃኒት የተጠቀማችሁ like ልጅ ካሰባችሁ ምናምን ነገር I mean my audience I mean you never know that birth defect አለው if you know what I mean ማለት ነው you can search it up የምታዩት ነገር it's not going to be good but you can search it up ይሄ ብቻ ሳይሆን actually tretinoin ራሱ የሚጠቀመዋል አይደል like ይሄ የሚቀባው እሱ ለራሱ birth defect አለው so like it's not good space below I had to delete some stuff no text I choose not to respond creatine መጠቀም አልችልም any type of protein shake መጠቀም አልችልም and actually I'm not working out because of personal reason probably a month or two I'm not going to be working out ግን protein shake ምናምን መጠቀም አልችልም because it's going to be a lot of work for my ኩላሊትና ጉበት because of that my dermatologist he said no you cannot use this don't risk it ምናምን ነገር ሲለኝ I'm like whoa okay I don't want to be sick generally በጣም ፈራው like መድኃኒት ምናምን ግን I'll do anything for my skin when you hear like okay birth defects ምናምን ነገር አለው ስትባሉ be like wait especially ካያችሁት በኋላ birth defect ምን እንደሆነ ምን አይነት ችግር እንደሚፈጠር like ይሄን ያህል በጣም like ትልቅ መድኃኒት ነው ማለት ነው ትላላችሁ በጣም ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ ምናምን
ኢቨን የቤት ውስጥ ቲማቲም ብለውኛል፣ ኮልጌት ሞክሬያለሁ፣ ሩዝ፣ ተልባ like a lot of things. I didn't see like any change on my skin. እንደውም more sensitive እየሆነ መጣ። especially የቤት ሬሲፒዎች መጠቀመው like በጣም sensitive እያደረገው መጣ። I decided to actually go and get checked, so it was nice. It's worth it. I recommend you guys ሁላችሁም like even ምንም አይነት የacne problem or skin problem ባይኖራችሁ ለራሱ if you don't know like the right products መጠቀም ያለባችሁን ካላወቃችሁ it's pointless. So like ሄዳችሁ get checked and like cleanser, moisturizer, sunscreen ምን አይነት መጠቀም እንዳለባችሁ የራሳችሁ የሆነ ሩቲን ስኪን ሩቲን እንዲኖራችሁ ኮንሰልት ማድረግ አለባችሁ ይኖረኝ። So don't use ያገኛችሁትን products, and especially if you have acne, I know like the pain, I know it. Again, please don't use any type of product. እነዚህ የምትገዙበትን ሄዳችሁ ብትታከሙ it's like ካርድ 800 ብር ወይ 1000 ብር ቢሆን ነው ማሽን ውስጥ ገብቶ like your face and your skin type ምናምን የሚታወቅበት እዛ ውስጥ ደግሞ probably 2500 ብር ወይ 3000 ቢሆን ነው depends on like የምትሄዱበት ቦታ። like it's better ስንት ነው ይሄ አሁን 5000 ገብቷል። so it's better መጀመሪያ ታክማችሁ and then ወደ ሩቲኑ እና ወደ like ወደ ስኪን ፕሮዳክት መምጣት። I love my skin regardless though, like ድሮም እንደዛም ሆኖ like አሁንም I love it. so በጣም ፕሮግረስ የሚጠይቅ ነገር ነው። በጣም like dedication and consistency ያስፈልጋል and stuff. so even not even on skin, body and like ምንም ፀጉሬም like ፀጉሬ አሁን መላጣ ነበረ like last year and 2 years ago. you know what I mean? so like ሁሉም ነገር በጣም dedication ይጠይቃል። You got this. Stay strong, stay consistent, and you'll see the difference. And you guys are amazing. I love each and every single one of you. Oh my god, with this song demo, and not okay. Charger is like peace you. I love you guys. Subscribe if you haven't subscribed yet, and let's make it like let's meto samanya subscribers na yallo. So 300 ሲገባ I'm gonna do something, maybe አላቅም giveaway ምናምን ነገር አስቤያለሁ, but then probably 500 ሲገባ ይሻላል like I'm gonna force myself to do something, not force myself, but I'm gonna do something actually like for you guys and for myself as well. yeah, comfort zone ወጥቼ I want to do something like crazy, you know what I mean? You know, have you heard about the Misogi challenge? It's Japanese, and it's like doing something that won't kill you. Let's say, you know, my worst fear in life is swimming ምናምን. It's not for me, bruh. like ጭራሽና I'm gonna force myself maybe like በአመት ውስጥ አንድ ወይ ሁለት ነገር ማድረግ ነው። so like skydiving ከሆነ እዚህ ሀገር የለም ግን ብቻ like your worst fear ያለባችሁን ነገር it's not gonna kill you at the end of the day, but then I might die ውስጥ because trauma አለብኝ, PTSD አለብኝ። ግን force yourself to like be out of your comfort zone and do some like crazy. It's fun, and if you want to I can actually like አንድ ላይ ማድረግ እንችላለን. It's okay, it's gonna be a good content for me as well. Thank you guys so much. It's gonna be a long video, so thank you for watching the video. እስካሁን ድረስ ስላላችሁ አመሰግናለሁ እና I love you, and subscribe, like, comment, and if you have any other questions regarding skin, let me know. Bye.